beka uru harendi hot ay haten mo ni kore kesigite naga kibar ni taga him pamuta c'est fini ore ka circle ni ay mera carte ni du de man ka siri ngi ke wuti geli anti carte ni na ke groupe na siri taw malenki gajawu bonu wanyana no gondi okudo menu gone bera no gondi manifestation mananya yo mundu no kumaga a ni majorité en France yere kundu aga sire kasa gabe wadi wa faunga Wado batenga yere kengaru haban wa kundi o manu wa kundu gondi me kebe ga expliquer ne bambran kan no français ndi tamu ko siri o mundu khaga maga ka benu gani songa lemunga aga nan dungo ko kana micro laga aga no ko songendi kala ga kebe famu e gara kiye kanga wala sa ga katina kebe ko ikapande monda ngani ire munda ngani anan to ga bugu leki bugu kanne ni kiye iga daga iti kero kiya nana suko kanera kan takkanne kebe mu ko kana sage katikange kana tin aga bu manani kananga aga mani terga kara kita na mani kita aga kuno kada ngani ko aga batenga wotini a moda gera suko bambara kanne ora gera suko français ni wakin me décourager ne bani ay landi wali na kara kin ka sulu gara tirni aw kun ka décourager est-ce que kun garni kaw jamaki khumbane wa ay kun tarni kaw jamaki nandi gara fami kita igara kibari kita a kumbane kun daga nte igara koku ndangani kunga courage mutu na tsukeli batenga na ndaga wala sanaka de magoleke. C'est ça qui est autre golebe nondi. Ici en France à 100% malien France nondi yere anda ni 80% asuni solike ni kempeto mali remettre en terre kempeto ko ko no kan kanende o branteni nan to ko no kan kanende ona ko me khaneni no kempe na me kibari ani be hora ga kitana anga famille kitana warno sujet no wal e sujet ke me gani kebe o gati anti cartinina be agari mali no gondi na ateten to brene en 2007 il gati élection benu garninya pour que mali re mun nan katina sage votene ho na carte électeur to e ken carte électeur kenya nya cartinina ke angana haykem pakatiya ama expliquer malire munda ga katina ke men na ha na tout et katina ke men ni kan golenya mali nogondi wala sana katina kintu bon orolman dabari enregistrement dabari idagado o karanu gundun debukui o manu bonu wanuma o habanu bonu wanuma o kismanu bonu wanuma debe sugari ganaro wa debe document ta undeni na munda maka wa debe le munchu kapame warono te katika o khono do granu ya so enregistré et comme d'angem parler au solo nous regarde de khoro nous nana te bamako nu khayinu et amenenya kunka kundunye nambogu migarni tunganga ogu ko benu alla garo warjaga no kinya tunga ke yere ikinyo gal tunga ngere o haba gaba saka fayenga o ma gaba saka appartement no gondi o gira gaba saka fayenga irina ndaga kunsu enregistré di sasanga ne votene mali no gondi en votene ti carte nani o ken voter carte nina tante la nyamina Keli angare commune bedi angate la nya ken commune mairie no konga est-ce que la femme a commune mairie ante le carte na nya nonye ken ya sari bicha arafe kya katinga sari bicha kubaru tu ya resigi sino nyiro no akati kana ndaga so na ndaga reslement dabari katika we gana ro deben do manyanki après ken palle itanga commune bedi na raga nya ken commune mairie ndi ou le gouverneur de ganoma anara raga nya no est-ce que la femme o ku khaberu wa tungana itobuka ira jo patimina foyer ti foyer na gonya ke foyer ina grike na ga foyer tane est-ce que na femme na katu no so asisre recensement nga nyara mbo mbele après kem parler ira hay na tiketa foyer ti foyer kuna ngare bon iti consulat ndamuna kaga na ngani diga ngabe na expliquer ndi consulat mana petor tane consulat mana ne a préfecture ke be ga ma yere kaka tela ga dosu ngabari aga sesun kwaru aga kaitin kwaru ma dabar mo mbele consulat kamana ni Kenya l'ambassade Kenya limi jamana do jamana nakan kibaru aro jamana lemu gata untenga jamana be nandaga na kun krosi e kun krosi nde est-ce que na famu menyangu do ga jamana menyanga ko benu ga jamana do menaka ambassade de Kenya ambassade kan da tawana na consulat liti consulat ngari consulat nyana ko ka préfecture mali no ndi gatini aga police ngani aga la ka dosen tu dabar nonye bon consulat ke mana akanari wala sa ngida ngre ndama kalsi kaytele ma mali na sari kayti dabari nama kalsi tele kay ma mali na 40 consulaire les 40 dabari nama kalsi tele
kayni ma Mali na passeport dabari mba dunga Mali kayti be aganta kitene ni togo yere kundu consulat kendare ndele consulat ken ko ina daga dabari nonga da sere kili Mali na dabari parce que passeport aranta ba kampalle et carte d'identité aranta ba kampalle c'est ça que kumbenu gari yere keta o kumbenu ga carte d'identité mutuere Mali kalle na tikena identité nationale o ku yere na te carte d'identité consulaire parce que quand on a pris le consulat consulat be gari nanke ni jamane mpalle na lanke gollu ndabar numa ina tanke kala na ngani carte d'identité consulaire ah bon ke be gani ke be ga Mali no net ken ngani carte d'identité nationale mais consulaire takama consulaire la kama mani parce que na ko ina tanke na halia bane ay landi o ku benu kha o re munga sarere o ga yeri yere kundo re munga sare double nationalité ngi maka et nationalité ngi maka kama double nationalité mutu gane tele karanu menu ga visa mutu ado o consulat na jamane be et ken jamane kare mu ina te France menu exemple France menu et Amérique menu Espagne menu kun jamane re mu ga na haju o ko ga jamane gane tele no visa nauti be ken visa be ga uti ni kasi be ga to ne ken churu leta nya question ngondi wala sana do dema ko mi o ko ga visa mundunu e ga consulat ngonu ko kara o ko khiliti ambassade l'ambassade de France na mo consulat nganu ma l'ambassade d'Amérique nganu ga consulat nganu ma be kun kala nga ni suna kurban no nya est-ce qu'on a femme voilà comme on a visa mundunu ko mbene il a visa nkinu ko hay o ga garni e ga kara yere bon ken 40 et 15 point lenki ken kartinina lenki kenya hari nya kote nga osu kamal lenki o do kare ngame o do wiye ngame ya ga pour kitene hohoy na sababu mania soro yogun kun kalle mana nga nya kemene geli hakat meni gani ton azistrene erreur lo itonde yogun kalle nya jamunga yogun kalle nya I haba tonga yogun kalle nya ima tonga yogun kalle ken kanya isina pakunga erreur lo kun abo kun erreur lo benu garo roka mo ibe so malitu malika itin klare amano mali administration amano da yiru lo khotara be tokononga bon remplir ngane nyana ibe mali le mentutu oku ho gabeni ya le 31 décembre ou le premier mois anga yana su sare kaitin po gabeni kai parce que karam lemme ngana sare no maka kun kaitin no hondi aka sare date be aka sare jour be herbe gani kuntay okuna nyana ta parce que tokotoron kama o makatna hôpital nu kita hôpital nu be no ka tele sara no hondi est-ce que na femme tokotoron ka kawana kasu dabare bane ke pakati karani mairie mani no ngatena ni décentralisation amana dabare décentralisation ni maria na tandi dem dabare mare anchake kat o menu chake o menu marna commune no hondi na commune créer oro menaka mairie nu ita o ngoni kay oro menaka est-ce que na femme o kende mairie nu mari avant décentralisation c'est ce que ça que nous rendons anga yini ka on tiro sine makanga kite sine be e nyino ko nga siro sine be kare ngaro sine be ka be ngari lambenga hogu sine be beaucoup ça réunion tatin pour gabe ni kay quand asoni on tatu quand jour on tatu est-ce qu'on a mo keta sare kay tingene debat ni keta aw gabe utini mania aw gabe utini keta ani mega na na keta ngenta jour on tente tatu asoni le premier mois et le 31 décembre est-ce qu'on a femme beaucoup erreur nous gagnons keta erreur nous gagnons par le koni garanke neni ba non la question c'est là selon pour que nous connaissons ham kebega utina tana golden dabari anke ndagana anka itinchu warawre na hay ka gunka itin kama ngeni Muhammadu suna araga nya Mamadu wal man ngeni Muhammadu suna araga suna kenya sukuna amanya sunanga yoko wali sukuna nanga ba sukuna yoko wati ni sogona yoko wati ni sukuna yoko wati ni sogona we kulubali nanya kulubu sangare nanya sangara est-ce qu'on a femme beaucoup erreur benu ga nyanyi keta c'est qui va corriger ça ngentano ankentano kiran ken chou serai na utu na wara administration ngonde aninge golden dabari ake erreur ga nyanyi kon kawana ken corriger na ken bukinke kama sur de l'état be kana ni na kibare liti on a la sale sur on kano kuma anke ni 84 quand mois et quand jour et jour ntano mois ntano mais 84 ke ken daga nya 85 ou daga nya 86 et quand vous avez une ronde quel canton quel kanya défaut gabe ou gabe kama mais comme il est soit tout nanti malire mais surtout kusoniko terenden no ronde hakati mene angane visa mundunu nantoti malinga kem pakati passeport kare kama ya kundu anga passeport nyuni ko maka hillo siko nakato wa dépôt nya l'ambassade nunchu
wala ça il ga ya kitene mo be ba o gabe anga nyini ke Mamadou liti toy jamane keni Umar ngel Mamadou Souna me liti Umaru Sawe bon ngar ke Umaru Sawe be ga continuer ti Kenya na Mamadou Souna ke warama en réalité c'est Mamadou c'est Mamadou Souna mentara ndagati Umaru Sawe kumeno gabe wa odo sundu yere est-ce qu'on a femme aro wari te passeport ni menu toro ko tana soeti pour ko na katili jamane kere na li mo mbene na sababu diplôme mun to maka li kanne talantoy o kuriya na ngolino homundu o mando habano daga brede mo mbene mangana to kulli ordre ma kendi akoteni o kamasiri mais solution manyana ko ksoro na solution sunyana rewo kena jamane kei tu kukuli mo mbene o garni mo mbene est-ce qu'on a femme bon kum eraru benu ga nyangi keta kenda ngem palle onne munu khabenu ga girnonga kengo ko onodi kengo gidare mudi est-ce qu'on a femme kun kali jamane kedi we garni hakati bene anga nyini lemna mbuchunu nyani anga nyini ira nina ndabari ni toko madi est-ce qu'on a femme bon ay unu kawa kenere anga nyini dangi major na e dangi halle major nga kita ikinya le jamane ken gondi intérêt go wa jamane ken gondi wala sana ke intérêt kita ihinu aya kare kaski hane mo mbene joyedi major nu nyani bira ko bakki sinenga pour que ken intérêt kan nga gatte le million lemna marira bo gara ken lemna marira khabi an karanta tele abada na tokan ken nyukinye ka ko tammi aro sebu parce que sariandi an wa kinye ka ko tammi ro sebu nan duguta anda nyi mewtu anda papa su bane anda nyi su bane kam gonde an mera am pelu dabar nu blamani bon an karanta tele non a jamais de la vie an tele non a jamais de la vie nanto ani major bon kenye entere na makaraga nanto osun handa ngani jamane na handa kan na handa amna hobogan sinenga pour que amna daga do ngu ko na laga na marano ba gana mara sinan pak kebe ga to ando 18 ans kenaga sarkin sinan pak kebe takinye ina karangundi ina an karangundi mechenga ina karangundi jamane ke daga monga kini gatini intégration nangana ko malenu tirndi surtout ko son ko ngate intégrer okuna intégration la ndaga taw café nga dlomini non ou ngaro ya horu batenga debendi non intégration manani mania de intégration angarin kara ankentinge bremo tuyere antinge sarianto antinge daga monto lonkedi an hay aninge kara aninge tunge gani kebe njamane nga barakebe ara nga dunga kebe njamane saria ngani kebe alla ga batu mo mbele anin kanen kamu wala sanke jamane ke bremo araga neuno ankenda mo kemene. C'est ça l'intégration. Comment araga mundo no kutanasu na mukuro fauma ande menda ga intégrer ana dolo minanga ana ya kan kutana non faut que le sonique on ya ko mulia keta o dalla jamane ke intégration ke ona hamuna tout mani intégration minor ke me maran pa kenya de intégration parce que kunu karaga minor ke ya no yi marna iki marna no nga inti na garata tilemunu nyani woni tawo no mekama non ni kanji ikran ne palle ina mechen kakara mechebe aragi brandini haraga manya ga breni jamane kede kana daga bre i minu kara Kenya Mali Kenya no kutare daga katini meche kebe gima Kenya électricité Kenya plombier Kenya anda cuisiner akara e Kenya anda droit golde su kara ima ga yere mécanicien ni tout anda kati haranga ntaka breni kunkara angara meche kebe kita ando Kenya daga ankara alla ga katina entreprise go muni hadu solos ki soro na daga gonna ma haraga nyane ni me bare alla ga katina ngoli na do brandi Kenya katini meche anta sere jamana. C'est ça l'intégration. Intégration peut être dans la suite. Ntou ngani kebe mkanantu anka ngani kebe. Mon frère, toi on pas gana da woku kara. Woku mundu no kutu. No saria mundu na tu. No kaneke mundu na tu. Igaro kebe batanga daga kitana. Umma halatoni. Muko hindi ya kandan kandi kara. Muko kuni bambara nye. Uo kula nye. E ange kana soni Kenya kono. Muko ku hindi bane kebe gara soni kan kande mundu na tu na ko. Ar bane kebe gama mundu na tu na ko. Anke mbega ni jatigi nga antintono ko siri kebe ga sungan kanne ke kono parce que mania alla ne explication qui ni Kenya angani wala golle no wondi ka ke golle la ga suru no kembe. Tout ça on s'appelle intégration ni kesu bon mareme anke mbegi nke terinkana kote ki hay ke no kunay ke dingira kama ko no goro ubugi shino ngai gari yere aranyira nina ndabari mali bugira ken nina be dabari mali ndi ikinya halere i intérêt ndangani aru yuru nan katina jo jamane kedi
intégration que qu'il est nourri il rebugi chinois ça kunya kibaru pour bloquer à niveau de préfecture jamane ki gari accordé na kaitin kinia mais ho kinia il entrer kaitin kitana abada parce que ni na kebe ka dabar malinde ga enregistré empreinte nu kunga uti kunga empreinte nu tempalle est-ce que namu mali tinta kuna bulwana igara sinu kunu utuere no wala sana katina kun sinu kinia ina handa aro jamane na handa ngani bilan tayere kala tenga na ere pete khara hamba gere gere ara nyikira nina nyamali ngara nyati sine do tobe aro jamube ngari yere ndi ngate le minor nga pour que mpinu daga jono mo ko mbene ngari ndo ko bugi sino kui pour que nambu major nga na le minor nga na daga minor ke ngara ga keta ngara kebe bugi sino kui mais min to sensé min jamu sensé ngara kebe bugi sino kui bon kenya hani ke ma difficulté nga nkori yaga sukitana yere khibare passeport pas bloqué kunda kori baka l'état français autorité française karaka est autorisé na kininga ngara métier be karana to a diplôme ni maha karanta gonni abada te ken diplôme ya jamane kili yere kundu na to o titre de séjour ka gantinke baka le titre de séjour a duguta le consulat du Mali consulat ka be ga yere agan kawa no hiru nyaaka sigindi o dangani tunka kori kay bana su katini na kinoi na autorisé na ko oui il a en cours ka turo to kani se zulu kine raga katina ngolli halle ya na katina munde e golluma mon frère aswaj on tala lo tuntano et pourtant France loi no de France saria no anke ngana mula na hobugu en chino nga yere na li en chino normal nga andegara enan kinanga geli enan no ko awako nandanga le 4 séjours enan ngana ma permis ka maganga mula na songer angara kita malinya di depuis un an anga rempli en chino nganta normal nga depuis un an anga rempli kele gara carte un an kinanga diplôme ka magana tradila ni kallenga geli un an anga kinanga ko mu magare isaria mo na wanyana manyana kamo ana justificatif ya gindini ankara kengali mali na li que justificatif gindimine administration be kanwa soit mairie soit gouverneur noko ado ministre de la sécurité ado ministre des affaires étrangères est-ce que la femme ado ministre de la justice na légaliser kengana réali ina katina ken copie na ka document kama angaro kebe batenga yere wa changer aucun problème na serengari agarni jamane kedi ariti visa ke akama na 60 ans mais mena 30 ans mais ariti 60 ans visa ari na ngolli jamane kedi ken dossier ari dossier nyati kenye est-ce qu'on a femme mais ko tabe igara agara kaitu muna patron ngara régler igara un encore de adangani 60 ans ke ada changer le temps d'accepter na 60 ans que changer na bogunonga na liti ici na normal que direct na daga kia côté bogu kam oku jamane yoku gajamo ko muto na koy dunay noku woyba dunan gonde Allah nokunya al hatimma nokunya gigrunga nokunya jamanu doy nokunya ko administration ngel to ko dunadi administration be goku demana o golunga yokunya soy ko agri kamunyere na yere noko ay karni lo duna jamanu no angana ke expliquer mo sugari kuma no kallen nga neo aga kinia defo kanti hohoy Allah kunga tiniti population ya baten ali pasporon de gamanya kundu de anya toranga de mali jamane tuwa mali duna jamane chirenga mali pasporon mutu ay gonu wakasonga de adonata borata ti mali tronga anga ni mali remedi mais on se pose la question ngeranke konda Kenya konchanga ti mali document mali l'état konunda kini ngiranke nga su kebe nanya police na ngiranke nga su kebe na rasation no konti nantan kuni saran kilen kama Kenya hari ngiranke jamane passeport mutu na kini jamane tanare menga akalsi irisinta hontai amaro jamane kesu no konde arali jiba no konti et pourtant kaso ngiranke na tuwana ka ngiranke na ken tuwana ka kaso no konti a Kenya di ya honte na to golle dabare e ken golle dabare parler anki neila kadi ninki akijo tunkiranke nya paten ken
Toi et moi, on est simple. Population. Citoyen bana nokui. Okabanyana. L'administration ni mandanya, gouvernement ni manda Kenya. Alenki xaw ngene tini tagali Kenya kotonde. Ankendo Allah ken côté. Kana ken taguno ko population kama no ko toroti kengaba. On se pose la question toi et moi. Eh Allah. On jamari sa. Mali le tan nan jamari. Mali le tan na hay impinde mali re munga honne. Tora bega mali re mun kama. Tumanga. Gani oku mali re mun. Oku anyiraga nere nan city na escape lokura Kenya. Noku fita tele. Aga ligne ngani mo mbene. Mali le tasuma isene. Kenya no ko ay ganni. Kenga janga nyangi anyeme. Oku mali re mun. O menu atporo. O kana yanka o menu arpero international ke Bamako. Surtout ku soninko. Oku habana anyango. Anyango kismonu. Anyango manu. Oku anyiraga no document tutimante. Defo banu suntai. Oku asuku kubenu ni wara arporo nogonga. Kunyini ya on tegene kali no ku document tunago toku kaleheti. Kenya nationalité lemuru benuga sarere ini sarano ngara tome di dosun churaga inele tini kali daga directeur ngari kamundi anna daga anke linte inele mani daga nga temple ujine tanjike ujine tanna te ujine am bien parler ando l'argent de poste be daga Kenya ngoko ya report ke mali me administration nya hara Kenya mali me l'état nya hara Kenya okui oku benu wali mali remunga et pourtant kunya ntago kali nanti sinendi oku kan na habe rondi ni mali e femi takini mali banque mondiale takini mali demander suka kiliti karatere na li oku ka kebe rondi ni sine no gondi mali no gondi antakini ah anje malere mebe gadaga halle na ndako homundi ama munganga ama mungi jamanenga sine no gonda ni mesa haga na habe rondi ni antame demander tana no kusugani kote gana kini kenka mo antaguna ba malgri na Kenya remundo na exemple de Pekina Nigeria Yerunga, Sin, coronavirus qui a eu en 2019 et 2020, Hakat me confirmant la Nino. Confirmant y me halle, Sinira Mania, Nigeria. My Nigeria Moul Lagana, had me pagandi compon Rodi, Nandi Windy Selanga. Nanyo ho, coronavirus de Grit Kuni. Ah, Nigeria ambassade Bega Maliara Mania. Nigeria ambassade Bega Maliara Mania. Agree! Nanti siniga kamana kebenya fo sinina to nanti sinire munga brene Nigeria de munga brene sini mo mbene sini kare munya brene Nigeria kan ngondi kundunga soit ani stopper soit kebenya ni kun jamane le munga sini no ngondi ande tambonga tugene sini kha jamane le munga ga shin anyanga hora ngari l'entreprise ho ga ni sini no ngondi Nigeria no ngri entreprise so ga ni sino no Nigeria Nigeria no ngri na ndaga ya kusukama ni sukoro Nasuka me ara na sinde la Kenya. Chine na imken imagine. Na ko nantu tuna lenki ona media. Oka meri mo mene. Ngeka brena nkara mo be fa nkara tuna tanka yo wan brena nkara kununga. Me mali na takena abada mali re menga torni ho wanyana. Mali grek anga ken tora sumu yinu tumanga. Mal taka yanka mali. Billahi les ken tora bana na yana nka maka. Bon, ke kartini na be a côté ngo kamalengi a tora ngo kamalengi ite carte électeur ni mania marembe nanda ga voter ni mania il manque tare il manque souvent ni nganari président wakendi député wakendi maire wakendi ko en voter ni mania bokenyi manque souvent ni ganari soro wadu kun ko kanne mbandini wakatini tong parti ni mania tong kun tonguri gara il manque bagandi kubenuga i kandem baganindo jamani marandenga uwe commune marandenga uwe nanya commune parenga kenga ni député na ndaga bolon kore no na gati l'Assemblée nationale jamani le mencho parenga ka watele no bon angere voter ne kendani anna ken kartinina kenya nyana sababu anga mundunu wala sanke kala ka katina voter mo mene na an sugandi den dabari kubenu gari kandem bagandiro jamani marandenga ou commune marandenga ou deux députés mon frère qui ne date à ta carte ni naï Kogara hibe kita Sheriff Hydra 16 dem ni manqué à la vidéo au dabari il vous casse qui garon ko menen pawa paquet no kuna ndanga ta ngara vidéo be dabari ngara ken no kuna Hydra nyanda ko ta en 2016 accord be gani marido Europe jamanu do mena
nanti mali de men ngana rage halle ina rigi mali nogondi na yere fule na reti mali nogondi sans autorisation de laisser passer. Quel accord a dit mali de européen na bo quel accord ka kalsi kore nyankini malia kendani Aboulé Diop a kenye ni ministre des affaires étrangères oku be ka halle milonu kutumi male be ka halle ku ministre be ka nyunga igatini ministre des maliens de l'extérieur Abdrahman Silla kenye ken kay manka uma ken pakati consulat ki arake ken tay matwa hakle ngani ken passeport bare difficulté nga malenu ka masri gemera oui consulat ke doke mbatenga ni bito mani menyana ndaga kalere ne le 16h na muy may la kara comme ticket kawakini 200 tickets kenya kawakini par journée mais ni mani mekini 60 tickets 140 tickets qui le business nyadi anga maraga wino ma anta ken ticket kitana soit anna kasintuga anna ko kita soit naraga wino ma 60 kira ga tanga ndella ma kumbane uwe kana kashin katwa kende passeport kibara ngana rundi e kasu tumi kasu ne kasu se yalla nda passeport kita en 2016 kende passeport aro nina imaro meli bon mon frère mareme mani nyani kendi ke accord bega koni ngewa France anke na Francia uwe jamane tana yere police ngana laga arni kira kasu kisay ando ko burenyo am ko burenyo sari bi changutu holo nan denge inan kara mundum an kara kanta tu abadan consulant ban ida ngana kinyan consulant laissez passer ndabar nonye laissez passer ka dabar ti kiluay kilu benu gani soit iran laga holi andi anga tawni jamane kebedi anda kin jamane saria anda kuta angara kuta ti mana be I kama dunge kenga laissez passer ndabar ti ke mana mama har bane sunya mali consulat ma durana laissez passer ki netana daga kara laissez passer ngane keni fo na nya andi jamane ngandi sariyan kuta igara kebe ku itago kanne ngane kebe mene ken kuti halanke maga ina aga jamane le mene aro ku maga aro ku mundia ken po munde no kondi ora ngari ara kilenya kilebe do ku sariyan anta kebe ara honya kebe do ku sariyan anta kebe e ke mana nyara ngani ko kwa mula kanda ga autorisation de laisser passer wa kema kebe ni khiti gana ku ra ga laisser passer pinta ino ku denge bon CDAO jamanu iniga taw nantina 40 euro ilo menaha 40 bega ni CDAO 40 nga da wanyana carte d'identité biométrique comme passeport go mo asa te passeport biométrique amanyana 40 biométrique boken 40 biométrique CDAO jamanu ne ngum ken e CDAO jamanu ngum halle keri keta CDAO jamanu kutu kunda 40 biométrique de CDAO ke ira bagandi mais mali bra bagandi da quelle région mali re munga girna et laissez passer qui kibare gacha ara kenga wore vraiment gara wora gali toro ça pour que toi on la kaiketa ina mali re mu ligi jamane palle surtout France no gonde I kartinina ona hay ona le passeport ma on le romi ki alors ga kitana ni do jamane de mu ko ndugo kamali kenta tino c'est dabano ko passeport on to tiamule no ko identifier no les politiques gara ka tayno mali la kashi na dunge kenga et 40 et c'est là où carte d'identité biométrique il a kengara ikulli passeport biométrique de c'est là où keutu naro carte ni ngare medi ça carte na kenda wale medi wato ku dosu administration no gonde akulle to kunu ngasiri nyakami gabe wa no gonde o keta kenke andange ga demna ni na nyamali angari rangara tokota na auto angara séjour kita anga marse n'était normal na passeport poire na ya sobe ya keta anga passeport kan tamaka séjour que datinga na nyeme ali clandestin en saison datinga nyeme c'est fini mo sun takama angara dura su golera nda golle ka bane ande séjour que gamma résidence yeni sino tamin kalle nyeni passeport datinga me kel no gonde angela ndaka passeport tana sukitana anya tungarange yere arna kalela toy amma gana bona lanta tele do passeport tana am pa wanda bona lanta tele do passeport tana anya ke to yala lanta tele do alle me pare parce qu'il y a pas de passeport pour le cas que pour le cas butumbu ma angela wa karmi me ketana séjour que c'est me ndaka c'est ça le complot passeport complot haïki bon comme nous un an ngani ma 2 ans ngani ma et 3 ans ngani ko ma 4 ans ngani ma passeport datinga nyeme
il y a des cas qui sont renouvelés, il y a un passeport en demande, il y a un passeport en timara, il y a des cas qui sont bloqués, passeport bloqué Mali, pas cas qui sont bloqués, et Golian Kankara Mundu, Amara, Angaitinga, Harijagama Valabu, Golden Chicken par l'équeta, Allah tara chômage, parce que entre l'inscrit chômage comme Kaiti de Gamma Fala, Mandat, Manichagama Fala, parce qu'il n'y a pas de passeport, passeport bloqué. Mali a passeport bloqué, il a très. Allah t'a inscrit chômage. Golden Kassigi. Économique en tanga. Qu'est-ce que tu vas faire? On a compris bien l'entrée de Tougana. On a la Wissenda. Le mouvement Ganya Maram Malindiga, Karanga, École Kabe. On a entré Ken Karanga Tougana. Konkabougou. Karangeli. Ah, Anyake B. Anga Isatula Musonda Rodenge. Yagar Antaka Kenga. Ah, anda nyaken kanari waremi sasa ganya kundanga haranja lanta sikitinke howe nginya kumbani. Ah, lemun kana ko ikata ah baba ko nyo karangenga ulo no kali sitentunya ani mendo ko no karangeni anga tunantal lanta yagente lemun ka butanga gari ha ko yama. Nangaro dukenye la chinki lemun. O yon kinto kali. Ho kisi. Yarni kali baba kanta golle baba faye no gonde baba nyam partemanye baba ri faye no gonde. Hari metron ticket ala ma pala dero anta baba ma kana kili lemu man la gana sans kili kitani na kili lemu man la gana sans kili lemu na katulu ya gana poni andan kuren kaga yere golle qoto akinye ka degere ah yakebe ga ma kaga manya haklante nanta nya sobe ninke kinya yere akin kana sasa hinga nya kundwal Allah anta kompe dugana Allah anta ho dor parce que kera tati ngeri lemu nange brandi et pourtant que mbulanda ya kana kinya yere aga jira kana ho nya yakari pakla ndaje na tini difficulté nyan kita kenya nchiganga kundu problem dai tawu be yakare be janjigi yakare ngani awaka mo tumi pariri anke nyen kesu tuwana pari ka anda utay mena yani sabonga an lenkan ke laganta ka parnu ku tuwana tanda ngani to kena ngo gabe ngalla bana njene sellaga aso ay ke awo ma ke torani koy mali le tanya ara ke toraro kama bu keno ku tawu o ko refleshi ko le keno wandi Otoku kismanu iyanda tukari na dotoron kanu chindi oku kismanu iyanda tukari na ekol kanu chindi tokun kara oku kismanu iyanda tukari na satonu chindi tokuna diseren kita omini oku kismanu iyanda tukari na jumanu chindi oku kismanu iyanda tukari na kilun dabari wala sa noye lagarni oku maka mo mbene okuran kun kisman don kun pabanu gara ken golle be nya kapo granu be ngoro sama yere Allah kulle mu di kismaru nga vendiri nya hay bono kundu ko tawnu fay mo wanta gilino na hanen chiti mon frère marme ankin gara kame ujine be berta de ben bertan angara milo be berta de ben bertan nanti khairi na lo ankara alle men la galla yene alle men kam ma tampi ko man kinga tampi mo mene amma na lagahiya na jisire ta mini amma chage jarene misirenga misu khore na chigi ventilo na ladi ho na ladi parce que to nga kara anda ka kan climatisé anya nga le menga ya vendiri nga bonno kebe kan ka wana kan ka halle to kumbane anga nga saka fayenga talla kanta di ay baba Allah kan ngadi akana koto mo ko wadi kille me baga ki difficulté be lengi ya ga gantai aka tampinte ngani ali kella kana ke nyaka mai anatara patar le mo kunduru tere nyaka angere sarian tunke watu si y a pas de titre de séjour golle tanunga mal même pas avenir kita ni golle mo kita nan dukuta atwara mania kebe ka toka ngani malina autorisé na foyenki ken ko tawo mire ko di hinga kinyere mali pourquoi sera on ngara kebe ko sera on ke mo kanenga ni kebe ha kunga brake nyi Naliti 40 bimo trikike. Pourquoi Mali a kunganaga Allah raga na carte nina na ro passeport lo meri ken torango ko kamal lenki Mali la talaga ta kengen ba ko kama c'est ça ko koti anti carte nina ina ro passeport ina séparé ni beaucoup mais o gata ni ke Kasim Samake adi groupe wala mentu ko su ko nyini anan turu khoto a difficulté ga ho kama maka tawude agri agana groupe anti cartinina agani mundu gando hobe ya pari yere kundu har lenki e gri erenyonye kana ya Allah la kan gri agani mundu
agan kahia ke combat no gondi agan na combat ke jopa to me jusqu'au bout ba gara khere kitari hakati mbene kadur goto au conseil ntago yere au conseil ni mania ba au conseil qui explique la ndem na explique kara mais au conseil mana peta habane le haut conseil malien de France le haut conseil malien de l'extérieur au conseil Moussa Hankanga kanu hakati bene igara hainanti hanka kurma begarni élection mané nyana sariya ngane taunu construction mané taunu malire men twa mundiri na so hakinan tu gani kebe malé no kambe no ga halle ka hakinan tu ni kamo au conseil pa taw kundai association de maria tongu beno wa kapane ni association au conseil na asuka homa me malire men so halle ina asuka homa me igana asuka homa me sasa oka hakina nga tuni mo bene wala sa na sunya café na sunya sahande araga telle mo be kempa le haut conseil en continue yere anoku malire mo kabenu ga halle arago ko hasana oku hasane ni mania oku haru le haut conseil na anga ko comme député aka commune di mo mene commune le mum pare ngani kati fo nga jamane ni manko jamane maranoma haut conseil ka taw marani kenye oku kabenu ga halle no hakina no mundu no ko hasa encore projet gano maha yana nyinya toare ko ni Mali nanti kekini tumaran ko ni anu ho conseil nya kitendo conseil nyono demana ko gi khalum tan ko bene Mali ne mebe tora gana kita halle kande wakendi wate wakendi ho conseil nya gilina yaga mundu kesu na demande nya tora ga Mali me sukitana ho conseil ambassade na katini na collaborer na golu dome Mali ne mu laga tumaran ko bene consulat Tlantako Golu Yana, consulant Kenya, c'est notre préfecture. On regarde le document de Mohamed, on m'a haré de na consulant Torre. On m'a dit nous toi, na consulant Torre. Le haut conseil à base de mais est-ce que le haut conseil a ouais n'a pas de maman? Demba Jabera Sonika, dinga tout, y'a ni tout bro. Moussa Doukwe, Ali Jara, ni tout sri, trop même. Ni Taro Kura de Savoie et Réunion à Tanou Manime. Allah Billet. Tanou Manime, il y a un conseil président au monde. Anga yini demande kebe wa France kamara yere na kinya Mali de mu benuga halle ita onte ga France yere. Est-ce que na famu kin demande agana ya nabure antaki na ambassade ngade antaki ni consulat ngade akini ho conseil ni ho conseil nga saka kenchudi. Watu kamo karegi million, watu kamo 2 million, bandi kama ya kona kana teringade. Demande be ganya ta ko Mali de mu benuga France yere. France ga nyana kana ngani kampe mentai. 1 million paquet. Sur 2 milliards. Au conseil présent, tu vois, tu as camarade, tu as il y a un projet qui a demandé à Tonga. Il y a un bénéfice de la mais pour la question, il y a un projet qui a été il y a un email qui a été mais il y a un Mali, il y a un Tonga. Il y a un confinement qui est selon nous, il y a France, il y a le Maroc, il y a Kourini, il y a un ambassade la Kenya. Gaïte le gaja asans nous la kenga. Au conseil nyaka wana gri na kati ni dema igarni mo mbene. Malaga lo nya business. Eti wo yinu ko to. Keno tino nta dungene sehnata. Me kharo trinka soninke angara ngaro ko décourager soninke pindu konne. Soninke tauna nanti lakkan takka sonin paju takka son khagri. Wallahi khagri ta ka hakkenga. Hakke bega kama ka kempe suntai. Mais Kamara Tao, Kamara Sonia Faouma. On a révolté, il y a des révolutionnaires, les soldats de Soniké. Révolutionnaires de Soniké. Au coup, il y a un arabe qui a un comment tu vas coller, comment tu vas nager. Voilà, il y a un passeport pour les bon taille, des faux sont taille. Nina, des faux sont taille. Et ma, mais pourquoi il y a un arabe qui me torrentengani? Il y a un arabe qui me dit la gare kama. Voilà, ça n'a qu'à te n'engrer la raconte dema, kanaka hakenta. Tout le monde kama, colle n'anya sarian kama. Gole nanya sariya kama ho conseil kalenda galle 16e kare 16e kan kananga igati tikunda malire munya representer na halle iga profiter aga tonga haidara kebe kanunga ara kai kileke gajangenya awari kane kileke busu segire na to premier seconde adabari me kileke na kamo ka sutimme kasi be ga financer ska kabatu kasi be ga financer ino européen ga financement suradi france ga financement suradi amara rai timalire taku akumbelu ka halle akumberu ko ni Mali de munga halle aray demande suga nya no konde anya taka kunye mais
haydara melekentenga nina kibari kadi pour que mali nantoy wati dangi ina ko 16 dam imera mundu mali autorité maka nanti nina ke kibari na utu na suri kitendi yukuna nchiki da batenga ngeti gari nya kelere pourquoi parce que ganaro 16 dam kitendi 16 dam khawarna wajibi ya sasa ako ko belu kitendi anda len tongende anga mari tongende on ta gele nandema c'est obligé anga ngarna tongende agaro ke men wala saraka ken kitana mo ko la menyeme keni ministre de Malien de l'Extérieur Kumba Kebe Kanwa Tore Kike agara digame kibo ko wada ngade gare hetire wallahi tamunyen digame ke ati ministre Kaberi nandangi poste ke tiya kani ti Malien de l'Extérieur nga atamo ho ngari gare hiya ka sigi Malien de l'Extérieur ni bare no antan bane ati hilandi ho conseil nga kani ti Malien de munga ati abi silanda ngara gara Malien de munda kan bare ya ka sigi ati 16e ka kunu nga pae et profiter de ton tourner. Na ho kita to tonga. Na place où kita to tonga. Mo kunta demene. O kwa ko sasa no utiliser ta kwa ko tule. Anga tule to akem kuro ya genya Allah imanda ken kim tule. Kutun kuro ai iran ta ho na hana me tule kuro na ya genya ne pana na njarna. Bo kuna ko conseil do 16e numba. Alu ministre de Malien de l'Extérieur. O kuni ma tule ni. Est-ce que la femme o birantoni o ya on kane. O na ko be kuru. Kenyini ina hanga ikun kana utina utiliser beaucoup fort kana femme beaucoup fort dulu ngadi batem kan sasa gadanga kebe kadi kana dulu to kana 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 titi so la explication qui le vidéo que ya kana partager son ke kana kusu kana mogo billahi lezin aga me sunta malaysia no ngone parce que aga kuntir ho ho la kantani ho na taw na hay aga ni ni tiri kadi mali ro toro aga kanta glina ga hakemu même quand on a carrément haï politique pas même balago magara sukara mokura kenga gara mozo kama ham kara sunkunun kudu kara kanun kara agara ya kunun bali pour rien du tout sur le gara batenga garantor kota fay pakende munako ndi fay bane kana dungi o ka ke gatenga be fay bane kana dungi o magara ga franc fay jure pari fay jure ona nya Allah na fay bane dungi barli bane Barli banen dunge, ou sunjata banen dunge, ou versene banen dunge, ton daga sigi. Mali consulat la Kenya, ou Mali ambassade la Kenya. France wa tun kebe gagni encore teke kama kebe ga Mali remun kama ye. Bandau ta untenga i paleke bandau wa tun nanti honya France leki. Ama ki yona consulat bi, ama ki yona consulat ka. Mais timina suga ringe me mare mun kwani. O na gani tindo gajanganchi. Halle kinga bu fayi nga so Kenya kulenga. Na tawngare hanjoy. Ko watina torang yang kama manga na to naga serla nga hona tinkenda ama kinye kenga no ama kinye kenga ta ko kama kinye kenga franci kana annoncer lenki nanti kaitinga kinu kumbane se sunto ku samana la kenga ango ku nyini nonga ken ina annoncer sa kundo préfecture be ganay billahi ina ganay keno kura non paka tep ora haga tep ay Allah ankara nta kenga itikana bare gamante ni mali dokuma ken Allah ta française que kitan abada igamante ni mali document kay mon frère inantri ni mali document kay kenni kan na passeport ki halala ta kitan notandei passeport ga tatindini ho ga séjour de kitan de sasa intadio angara séjour ko to tani manga gonni tay tranquille anyana ta tele mali Allah ta renouveler kempalle bon anya kawana France séjour kitat kebe Amérique séjour kitat kebe Espagne séjour kitat kebe Italie séjour kitat kebe anki na Kenya nya sangata ho anki na Kenya seri halle ha anki la date compte libéré ankitana abada la posture gamantirni mali passeport ke anki la date impôt déclaré nan to sans papier on abada passeport ke halle anki la date médical demande abada jamane ke no passeport ke halle e ke toranga no ngalen kan ke tanke take gollenya anke tan na cité nya naken anke tak gilan cike nya naken e ke so ko hasa barsa ke so etinda wara do halle non mon frère non Guyana lutte Guyana gacha an kumbandeni an pakanyeni Guyana batenga anda mundu mangara kita maka tahu anyi mekara marano benu utu ni wara nyi menga maka tahu ka sangana tanga anyi mekara presa be utu nan ko len kali hay anyi mekara maire be utu nan ko len kali hay anyi mekara député be utu nan ko len kali hay dem na ko ndaka gulnya ngano nyani
aga kunyangano yeni en vrai te aga komon kani mais aga Allah no heti kame ora Allah place nga non itara Allah place nga aga kunyangano yeni kasondi kan tugana bandaw ga kabedi aga yana Quran tugana ka yana jin tugana bandaw ga mobili beli akabira aga yana tugana bandaw ga telephone be yana aga yana tugana bandaw ga voice be yana avion di akarbira aga yana tugana ponu ga centaine no gondi kaso soga de ga kibe utu grand king jemponya na tugana bonde sens be gimaga kabra be gimaga telephone be gimaga asuka kunya na tugana ina akunya golden ina akunya harenga meri be ga commune no gondi aga ho tugana aga 16 be no gondi aga bleu be no gondi climatiseur be ga kama aga munu 16 be no gondi bleu no gondi orateur be ga wuri un permanent soga nyana c'est moi qui est un bon tant que nyoni un petit ministre un petit maire un petit député que la tini kamo tini ke empêché tini ke hakala gana bi ini ke hakala gana tinkin tauna kem paiti parce que Allah ni pourquoi je pose la question on a tini den dabari anki nga hina tauna na kem pai tingana nya wende ngene kasuma nan préféré na kama ujine brandi nan préféré na mino brandi na kibari nya gare kama an pasu na kanya tung kama te parce que dono kasuma kasoni mania arro kisi jene kasonga arro kisi hayen kasonga arro kisi kanden kasonga me kebe gani saria kilen kama tongu kama nan gazani mpakan kita kel tongu kama kaso Allah ganol denga kindi wa o mandela o sakhalu wana kankai har ban toy o me mutunteni kenyu gon tano no kuto tongu kama tango kura kelagana no kenyu gon tano tanga misikunu toro tango kura kelagana no kenyu kon tano tanga malira mun pakela kanya surtout ko benuga yere de kiswari du carrière na kame mu jinen beta ngirari du carrière mbawari du carrière na robinu chigindi na satonu chigindi na totoronganu chigindi na mesuru chigindi e kentas ki kakaso sino sugara kanti en pontu kana jamanenga kawana kebe nyada jamanen parana nyada gani nge avendringa bono tinket kuru kengan kenta kenkono tinga kuru kengan kenta kenkono anke ni koy ngol ngana halle anke ni koy ngol ngana halle anna ya anga manya ngando kebe na la kenko yanga c'est ça one love à vous tous arna viro tana koy salam alaikum.